laa, nining orasa. So dili aksidente nga naata karon igsuon tungod kay naay purpose kanunay ang Dios sa tanang mga panghitabo, tanang mga butang, ang higayon, na siya purpose. Sa tanang panghitabo sa kalibutan, naay purpose ang atong buhay nga Dios. Nindot kayo ang mga lawiton ba kay bisag asa ka madto. Gugmagid kanunay ang ginapairan sa Ginoo sa katawhan. Gugma kanunay ang iyang ginapakita. Nangalagad man o wa nangalagad, nagsimba man o wa nagsimba, niila sa Dios o wa niila sa Dios. Sa karon nga panahon na by time, ang ginapakita kanunay sa Ginoo ang gugma niya sa katawhan sa kalibutan. So maayo kayo siya tungod kay dili ta katugkad siyang gugma. Unsa kalalom, unsa kataas, unsa kalapad ang gugma sa Dios nga gihatag niya sa tibuok kalibutan. Nindot kay mga igsoon kana bitong time before nga kanang pag-upa ko nangalagad sa Ginoo, dili pa na ako masabtan ang sitwasyon. Dili pa na ako masabtan ang dagan sa akong pagpangalagad, akong pag-ila sa iya. Pagkaila-ila na ako sa iya. One time na ako'y patay dito sa Moab, Sirman. Kanya, ato nga time, kanang wala. Nagbisyo pa ko. Kanya, natingala ko nga, nikuyog ko ato nga patay kay naglubong. Kanya tingala ko pag-abot dito sa kanang lugnanan, grabe na kong hilak. Kanya, siga pa kay ko ito nga panahon. Tingala ko nga, grabe na kong hilak. Dito na ko naulaw, kanang humana ba? Humana kong hilak, manatanan ko, ulaw man gay. Kanya, dito kong istorya sa Ginoo to heart, yun ba kagiingnan ko nga, ang kinabuhi sa tao na ikinutuban. Ako nakita niya mga tulog anak ng babae naghilak, grabe hilak, na nakita na ako to, kahit sermon na sa mga. Grabe kinutuban ang kinabuhi sa tao man. Motong grabe na kog hilak. Unya tungod na pud siguro to sa kasika ba. Grabe ang hilak. Unya pag abot sa balay, murag na yung mga butang nga nawala sa akong kinabuhi. Ako ang akong pagbati. Murag bitaw kanang hinangop na ko sa akong pamilya. Hinangop na ko sa akong pamilya. Unya dito nga tayo nagkaanam na bat karon lahi ang pagbati baka na bitong nakaila na gid ka sa Ginoo igsoon. Kanang naa ka sa Ginoo. One time nagay problema, last na problema nga atong sa gubangon sa tong kinabuhi nga mga tao kining kamatayon. Mo ni pinakalas nga sakit nato nga ato bangon nga as tao ani nga kalibutan atong sa gubangon ba atong harapon, atong dawaton. Pinakasakit nga pangitabo sa tong kinabuhi ang mamatay. Ang mamatay, ang mga atyanta, or kuwaon na itong kinabuhi mo, yun pinaka-importante nga bantayanan. Sa tanan litag sa kinabuhi, sa tanan matang na litag sa kinabuhi, nini nga kalibutan, labi na sa nangalagad sa Ginoo. Ang pinakabantayanan yun, nga kaning pitik dito, nga kanang mamatay na ka. Pero kita nga nangalagad sa Ginoo, nakaila sa Ginoo, murarag wala. Naikalipay tungod kay ang kamatayon sa nangalagad sa Ginoo, kadaugan at tubangan sa Ginoo. Hallelujah. Nindot kayo ang mga mensahe, mga kanta. Ingon siya, David sa Psalms 8, ingon siya, unsa ba ang tao? Ano bitong gusto sa iyang ipamalandungan bagmayo. Sa diha nga kanang namalandong si David. Unsa ba ang tao, Lord, nganong imuwan siyang giamuma? Gani ang mga masuso. Gikanta sa mga masuso. Ano mga bata nga, tag-isa pa kabulan, 2 kabulan, 3 kabulan, nag-awit na sa Ginoo. Ikanta sa mga masusayon ang Psalms 8, ala siya. Yung nga, unsa ba ang tao nga, imuman siyang giamuma. Nya pag-abot sa Hebrews, mga igsoon, niya ana pag dito nga, gipurong-purungan ang tao sa himaya sa Ginoo. Itagaan siya himaya ba sa Ginoo. Gipurong-purungan siya nga, ang himaya nga gihatag sa Ginoo sa tao, sama sa kuruna sa hari, sama sa himaya sa hari. Gipurong-purungan siya og kanang himaya sa Ginoo. Gitagaan ta og kanang ulyo ang tao manggid mga igsoon ingani. Hallelujah, sa akong nasayran, sa akong discovery sa akong kinabuhi. Gitagaan ta sa Ginoo og kagawasan sa magpagbuhat sa mga maayo nga mga butang. Gitagaan ang tao sa Ginoo sa pagbuhat pud sa mga dautan. Sa pagbuhat bisag unsa imong buhaton, gipasagdan ka sa Ginoo. Kay hari pud ta nga kinabuhi.
Gipiyal ni nga kinabuhi sa tuwa. Kita ang gipabuot. Mga lagad kag dili, naran nimo. Magbisyo kag dili, naran nimo. Mag-unsay buhaton nimo ani nga kalibutan. Gani na nga itong mga nagdi takabuot. Usahay singkahan at pinakalit. Tungkol kay naapod sila authority katungod sa ilang pagkasila. So kita nga mga katawa, natay katungod nga sa pagbuhat kung unsay dapat na ito buhaton sa atong kinabuhi. Hallelujah. So, hari po ta. Ay, magbuhat sa ato. Ugat time, ang gustos ni God nga pariyo na siya sa iyang sa atong kinabuhi. Hari ta. Okay. Di ba, pag ihaw kag manok, di ba, way magbuhat ni mo? Way mag-ingon ba nga? Anong ihaw ni mo na? Anong baka, anong baboy, anong unsa nga mga hayop? Tingkod ka nga kalibutan. Hari pud ka ba? Na kay authority nga gihatag sa Ginoo sa imong pagkatao. Tagaan ka himaya sa Ginoo kay authority. Gani si Adan the time, siya na nagngalan sa mga hayop. Siya na muni mga kahuya. O kitagaan na kag right sa Ginoo authority. Muna karon wag magbuta to dita mga lagad ug mga lagad ta. Way magbuta to mag-unsa ta. Pero ang gusto lang gyud ni God nga ana bitaw paharion gyud siya sa atong kinabuhi. Naamong gud tinuod nga hari. Hari ta nga kalibutan pero naay tinuod nga hari nga ang gusto niya paharion nimo siya sa imong kinabuhi. Pasudlon nimo siya ba. Walang si God makikistorya gyud siya. That time karon nga bulan grabe problema. The church na mo grabe problema. Ang pamilya grabe problema sa ako tayo. But nag-ingon si God, makikistorya na siya ba? Ang tao dahil nga naa sa Ginoo, nga nakailan na sa Ginoo, ang tao nga kanunay ni tugyan sa Ginoo, nakikistorya sa Ginoo, makikistorya na, muana ang Ginoo sa isa ko, relax lang. Relax lang ang kinabuhi. Ialagad lang niya kinabuhi sa ko, itugan ang tanang matang aspito sa iyong pagkinabuhi, itugan sa ko. So ang Diyos yun siya. Ang tao, dili mga lagad, tao yun siya malaglag. Ang Diyos gyapon siya. Walagad kag sa dili. Ang Diyos Ginoo siya. Mukom siya sa imo. Hallelujah. Karon nintak na sa kagabion mga igsoon. Nasayod ko nga naagi ipaabot ang Ginoo ani nga dapit sa mga tagsa-tagsa ka kasing-kasing sa tao. Tagsa-tagsa ka hunahuna sa tao. Ang gusto lang gyud niya, ang gusto lang gyud sa Ginoo nga imo siyang paharion sa imong kinabuhi. The time kung ang Diyos mohari sa imong kinabuhi, ay ang Diyos matarong siya, ang Diyos right news niya, mureplik na sa itong kinabuhi. Mureplik na sa itong kinabuhi, igsoon. At kini nga, takna sa kagabi ang mga igsoon, akong pagkadato ng mensahe nasa pinadayag. Nasa pinadayag. Kining pinadayag na pulong, yung revelation, minsan, bira lang ni bisampag sa mga magwawali karon. Bira lang ni nga maukban siya or maisgutan siya. Doon kay ang revelation kana bitaw kumbaga kung tao pa mura bitaw ka nagdamgo ka. Anong ginapakita na daan sa imo ang umaabot nga panahon mahitabo. Nya kini nga time kini revelation nindot kaayo siya tungod kay kita nga mga anak sa Ginoo nakabalo na ta unsay umaabot. Unsay dangatan sa tao. Unsay mahitabo sa tao. Unsay dangatan sa panahon. Unsay dagatan sa kalibutan, unya pag-abot sa atong buhay nga Dios. So ang revelation, ang pinadayag igsoon, gipadayag dalidaan sa matag usa nato. Wala na gipadayag sa mga taong dili willingness, dili mudawat, dili kanang walay bili. Ano bitaw walay pakialam sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo para sa mga tao nga adunay willingness bitaw kanang maminaw, gusto gid maminaw, makakat-on, gusto rin magsusi o kung sa kabatuuran sa kinabuhi. Hallelujah. So ang pulong sa Diyos, pagpadlong ni pagsaway, pagmamatuto, kung saan pagkinabuhi na matarong. At mga sa tubuhi ng Diyos. Tungkol kay, dili makaadto sa langit or dili maiguyog sa Ginoo ang tao nga, dili yun siya right Diyos. So ba't bisa kung saan na ito pagmatarong, dili kita right Diyos, dili ta mamatarong. Pag naaka sa Ginoo, ang Diyos mo'y mamatarong nimo. Nga na ang kinabuhi na to. Dili pwede, usahay man kung madunggan na to nga, kamudaay nga nangalagad, matarong na mo, dili. Pag munul ka sa Ginoo, ang Ginoo mo'y magmatarong nimo. Ang Ginoo mo'y magmatarong nimo, igsoon. So, ingon siya sa Revelation chapter 20,
11 kung basahon. So nag-isgot siya din sa katapusan nga paghukom. Katapusan nga paghukom. Naa siya hukom. Ang Diyos matarong siya, ang iyang hukom matarong. Dili pareha sa hukom sa tao, dili pareha sa judge sa tao, nga sa tao rapod, iyan po pagbati. So ang kasuko o hukom sa Ginoo, naa sa katarong. Igsoon, hallelujah. Ningon siya diri sa katapusan nga mga paghukom, ayon si sa 11, ningon siya, unya nakita ko ang dagko o puti nga trono, o ang naglingkod niini, mipahawa ang yuta, o ang langit gikan sa naglingkod sa trono, o wala na kini makita pag-usab. O nakita ko ang mga patay inila o dili inila na nagbarog at tubangan sa trono o gibukhad ang libro o may lain pa gayong gibukhad nga libro sa kinabuhi. Diyok man ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa libro. Sumabot ang panahon igsoon, hukman yun ang matag usa sa Ginoo. Hukman ang matag usa sa Ginoo. Hukman ang atong mga binuhatan, matarong, nangalagad o nangalagad, hukman sa Ginoo. Nagtarong ka o wa nagtarong, hukman ka sa Ginoo. Sumabot ang judge sa Ginoo. Mabot ang panahon nga i-judge ang matag usa sa Ginoo. Unya ningon siya, inila o dili inila. Dato o pobre. Bisag unsa pa'y status ni man nga kalibutan, unsay standard ni man nga kalibutan, hukman ka sa Ginoo. Tungod kay naatay hari. Para sa buligsoon sa atong pagkakita karon, kung dili ta mo amping sa tong kaugalingon, unya makasalata sa gobyerno, ilitis ta sa gobyerno. Ilitis sa tong kaso. Pagkauman sa kaso, hukman ka sa judge, prisuhon ka, silutan ka, ingana ang dangatan sa tao mga igsoon, inila o dili inila. Bukharan ka ba? Tan-awon ang imong record. Kay ang Diyos kanang labaw pa siya sa computer karon nga tong gila. Hallelujah. So i-judge ta sa Ginoo pagabot sa panahon. Unya ingon siya, giyok man ang mga patay. Mabot ang panahon, igsoon. Ang bukid sa Diwalwal, muintrigo na dito sa tubangan sa Ginoo. Ang tanan nga mamatay sa Diwalwal, ang tanan nga mamatay sa nagkalain-lain nga mga nasod, murimit na dito sa Ginoo. Muhatag na dito husay. Ang nangamatay sa dagat, murimit gyapon na tubangan sa Ginoo. Nangamatay sa kalasangan, sa kawanangan, murimit na dito sa Ginoo. O na i-judge sa Ginoo ang matag usa. Nagbuhat ka, matarong, di matarong, i-judge ka sa Ginoo. Ala siya. Sumala sa ilang binuhatan na isulat sa libro. O unya ang kadagatan ng kamatayon o ang hadis mitugyan sa mga patay diha kanila nga naghukom silang hukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya ingon ang 15. Ang tanang tao nga walay ngalan sa libro sa kinabuhi, tambugon sa liya o kalayo. So wala na. Wala na ikuan. Ang tao nga walay ngalan sa libro sa kinabuhi, itambugin sa linaw o kalayo. Kaya karon kung naunaon ninyo karon, bisang pag-asa nga dapit, grabe nagwali. Halos gani, naglalis na tanan. Halos wala nagkasilabot. Tungod kay ang gusto na ginaay patunayan. Pero kung kabalo lang yun sa sikrito sa pagkinabuhi, as matarong right yun sa tubangan sa Ginoo, nagit kanunay ang gugma. Ay pabuhat. Na ang mga maayong butang nga buhaton nato sa tumatag sa kakinabuhi igsoon. Hallelujah. Kunya ang atong kinabuhi mga igsoon, ingon pa sa Pilipos 3:4. Mag-isip ko kay dili ko sanay. Dili ko sanay. Ano siya sa Pilipos 3:20. Apan ang atong puloy-anan atuwa sa langit ug manghihampon kitang magpaabot sa pag-ani sa atong
manunubos gikan sa langit. Gikan sa langit. Ilisan niya ang atong lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon. Sama sa iyang paagi. Sa gahom nga gigamit niyan sa pagpando sa tanan. Susahay maglibog ang tao. Ang Old Testament, naglibog ang tao nga kung mamatay ang tao, mura naghayop. At karon na si Jesus na nagpakamatay na panhaw, ang ato na yung kasinatian karon nga mga nangalagad sa Ginoo, o kung sa'y naagyan ni Jesus, o kung sa'y pangitabo niya, maputong atong maagyan. Mamatay ang tao, kunya ibalik sa Ginoo, iyang ikuyog pa, ibalik sa Ginoo. O kung sa'y naitabo si Jesus Christ sa cross, maputo'y mahitabo na to. Mamatay ta, wag itag kamatay. Kinsay matog langit, muin amen. Pag yung kinsay mamatay, huwag mutubag. Pero ang tao diay, mamatay, bago matog langit. Gawas, kung maabtan ka o kanang pagkayab, kanang rapture, maabtan ka na sa pagbalik sa Ginoo. Pero ingana mga igsoon ang proseso na to. Kini nga kinabuhi diay, ilisan ni sa kinabuhi nga waday kamatayon. Ilisan ni sa kinabuhi nga way kamatay kay kini nga kinabuhi wa siya'y angay makikatubang sa Ginoo. Wala siya'y angay makikatubang sa Ginoo. Angayan man ang tao makikatubang sa Ginoo. Nga kung tan-aw nimo ang Bible lesson, wala pa'y tao nga nakikatubang ug nakikistorya in personal sa Ginoo tungod kay ang tao dili angayan moatubang sa Ginoo. But si Jesus lang ang angayan. Siya ang angayan nga gihimo tang angayan. Hallelujah. Mo na ibantayanan sa tao. Mo na ibantayanan nato nga mga katawhan. Ang atong kinabuhi kinahanglan nga magbuhat gyud ta og mga kaayuhan kanunay is reflection sa atong pagkakita kay nakaila ta sa Ginoo. Ingon siya, nailisan niya. So kini mabot ang panahon i-judge. Ilisan ni sa Ginoo sa kinabuhi nga walay katapusan. Ilisan siya. Tungod kinangayon ito sa ilodre. Hallelujah. So, dili na ito paabuton mga ang Ecclesiastes na kilonigsoon nga kanang ang tao mamatay unya magpaabot sa binteryo pila kakatuigan hangtod ihukom siya sa Ginoo. Unya ang problema lang nga nagpaabot ka sa Ginoo unya wa kay gipaabot. Pakyas ka. Muna gikasamukan karon, muna daghan gani kayo nagikog ron. Tungod kay sa kadugay nga nagpaabot, wa day gipaabot. Pakyas diay. So lain kay pamalandungon nga naata dito sa lubnganan kay ilubong man gid ang tao pagkamatay, niya magpaabot ka dito sa judge in how many years? Ingon pa sa Ecclesiastes. Unya ang pinaka portion dito nga maot nang wala kay gipaabot. Lain kayo nga ang tao mamatay dito sa ilubong dito sa menteryo niya, wala siya gipaabot dito. Luhi kayo. Walang samtang naapagyod ang mensahe, samtang naapagyod ang pulong sa Ginoo, nga dapat yun siya isulti sa uban. Lain kayo paminaon nga mabot ingon ang revelasyon. Mabot ang panahon dito sa langit. Mabot ang paghukom sa tagsa-tagsa. Pakitun pa kasi mong igsoon ng impirno. Makakita pa kasi mga parinti nga mga impirno. Makakita pa kasi mga barkada nga mga impirno. Wala ka. Unya kay bago naman ang langit. Nahanaw naman ang tanan mga butang. Pahiran ka sa Ginoo. Unya mahanaw ang tanan. Iskuyog ka sa Ginoo. Wala na tanan. Wala na hilak. Wala na gutom. Wala na kabalaka. Kay kuyog na ka sa Ginoo. O tayo pinakanindot nga moment. Sometimes may imagine ako kung sa kaha ang kinabuhi na ako kung makuyog na ako ang Ginoo. Pinakanindot. Sometimes sa kalibutan, mag-iila sa kalibutan, pinakanindot na. Dili sa kalibutan, pinakanindot na ang naikwarta, naatanan, pinakanindot na. Unay, bahandi sa kalibutan. Pero ang bahandi nga gitagana sa Ginoo sa ato ang kinabuhi nga walay katapusan, nga sometimes ikambyo na sa mga tao, sa kagmay lang nga mga butang. Ikambyo lang usahay. Ang kinabuhi, mga katapusan usahay, madunggan ako kang
Brad Norbert, kinabuhi nga way katapusan. Dili niyo matugkad ang kilid sa kalibutan. Dili niyo matugkad bisag unsaon niyo pamalandong. Dili ka katugkad sa kinabuhi nga way katapusan. Unya naa na siya. Ang tinago nga mga butang sa Ginoo dapat atong diskuprehon. Ang katuloy ang pinaka-importante, kinabuhi nga way katapusan. Nalipay ka rin taaning kalibutan nga. Kining atong unod, mubati o gutom. Kining atong una-una, muna-una dilimayo. Tumba pa, mo release o mga release na dilimayo ng mga sinultian. Usay, komportable na ka. Usay, komportable na ka. Pero naapa na yung mas nindot na sikrito sa kinabuhi. Katong itong nangandoy ka nga makuyog ni mo ang Ginoo. Puti yung pinakanindot ng mga pagbati, mga kanang ginabati ni mo na nga. Wabot ang panahon nga makuyog ko sa Ginoo. Times mo makuyog ka sa Ginoo. O kaya na imong kasing-kasing. O kaya ang imong kaugalingon o angayan baka makuyog sa Ginoo. Ikso, hindi ta angayan. Pero himuon tang angayan sa Ginoo tungod kay kanunay tang nanuktok, kanunay tang nag-ampo, kanunay tang nag-desire nga mukuyog sa iya. Hallelujah. So nindot kayo ang pulong ning tadla sa agabion mga igsoon. Dili kayo na ko kuan kinakalitan ko gabi. Wala kayo na ko na istudyan. Pero ang portion gyud sa mensahe ni God nga kinahanglan nga mag-andam gyud ang mata ko sa tungod kay naay hukom nga umaabot. Gamay ra tong kinabuhi 70 ra. 70 pesos ra tuig ang kinabuhi. Nya atong ikambyo igsoon sa mga butang nga gagmay nga ikuyog ka sa Ginoo. Nangandoy ang Ginoo nga ikuyog ka habang buhay. Habang buhay. So nindot kayo ang iyang mensahe tungod kay ang naghimo sa langit o sa yuta nangandoy nga ikuyog ka. Ang tag-iya sa tanang mga butang gusto niya